जय जगन्नाथ। आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम मध्ययुगर अन्यतम श्रेष्ठ कवि भक्तचरण दासଙ୍କ जीवनी ता सहित तांकर रचना गुड़िक कौन कौन रही क्यों रचन क्यों विषय वर्णना करा जायछि से उपरे आज वीडियो रे आम आलोचना करिबा। तो वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। तो पिले माने आउ तो 2 दिन रहिला नेट परीक्षा आपण मानकर। तो निश्चित भाव में आपण मानकर प्रस्तुति भल भाव में चली आशा करुँची। तो देखिबा वीडियो आरंभ करबा कौन रही आज वीडियो रे नुआ नुआ तथ्य आपण मानक पई। तो भक्तचरण दास मध्ययुगर जड़े श्रेष्ठ कवि जी कि तांकर कृति पाई ओडिया साहित्य रे एक स्वतंत्र स्थान सृष्टि करि पारिछन्ति। तो भक्तचरण दास तांकर प्रारंभिक नाम नथिला, सन्यास ग्रहण करिया परे तांकर नाम भक्तचरण दास हिछि। तो जेतेबेले से गृहस्थ जीवन रे थिले तांको नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। परवर्ती समय रे से तांको नाम को परिवर्तन कर दैछन्ति। तो कवि माध्वाचार्य संप्रदाय रो आराध्य देवता वृंदावन चंद्र थिले तांकर आराध्य देवता। तो तांकर रचना मध्य रे आमे देखिबा मथुरा मंगल एक श्रेष्ठ कृति तांकर जहाँकि घरे घरे परिचित। तो मथुरा मंगल हेउछि 30 टी छंद विशिष्ट। कृष्ण बलराम को हत्या करने उद्देश्य रे कंस अक्रूर को पठाइबा कथा एथिरे रहिछि। कृष्ण बलराम को द्वारा कंसर मृत्यु, श्रीकृष्ण गोपपुर फेरिबा प्रतिश्रुति देई न फेरिबारु उद्धव को गोपपुर पठाइबा हेउछि एही काव्यर विषय वस्तु। ए 30 टी छंद रे ए कथा रहिछि। तो गोपींग मुखरे प्रेम भक्ति मार्गर उत्कर्ष प्रतिपादन करा जायछि मथुरा मंगल काव्य रे। उद्धव प्रेम भक्ति निकट रे आत्मसमर्पण करिसंति। तो ए भली भाव रे रहुछि मथुरा मंगल काव्यर कथा वस्तु। तो मथुरा मंगल काव्यर केतेक अंश गुरुत्वपूर्ण अंश जहाँकि परीक्षा रे आसीबार संभावना रही परवर्ती समय रे से गुडी को एथिरे लिखि दिया जायछि। तो लेखि अछि कंस होई महारस आरे गोपपति नंद आज्ञा परमाणे तत्काले आसीबु नहिले छेदिबी स्कंध। तो आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुबुमन काहा मुख अनाई बंचिबी ई जो लोकप्रिय कविताटी यह हेउछि मथुरा मंगल काव्यर अंश विशेष पिले माने। या तो आम मैंने समस्ते बोधुए स्कूल पढ़ी कविताटी को। तो यही काव्यटी मथुरा मंगल काव्यर 6ठ छांद रे यशोदा विलाप रही। तापर देखिबा आउ एक अंश शुण गो गोविंद प्रिय कृष्ण भक्ति तुम्भ देहे जेणु अछि तेणु तुम्भे बड़ आंभे न जाणु से रस शेष विरंची महेश जेउ प्रेम अटे महागुत गो गोपी माने गोपींक बदन चाहि कांदे ज्ञान छाड़ी भक्ति पादे भक्ति पाद बंदे से। तो उद्धव जेतेबेले गोपी मानकर प्रेम भक्ति कथा जानुछंती सेतेबेले से प्रेम भक्ति निकट रे आत्मसमर्पण करुछंती और प्रेम भक्ति को श्रेष्ठ बोली मनुछंती। एई कोटेशनटी से तार अंश। तो परवर्ती रचना में देखिबा गोपमंगल गोपलीला गोपकेली और वृंदावन लीलार गुण कीर्तन ए गोपमंगल काव्य रही। तांकर अन्य एक रचना हेउछि मन शिक्षा जेउंतरे श्रीकृष्ण चैतन्य को वैद्य रूपे चित्रण करा जाई उपमा छल रे बहु रोग और तार चिकित्सा को एथिरे वर्णना करा जायछि। तो भक्तचरण दासंकर गोटे चौतीसा हेउछि कला कलेबर चौतीसा जहाँकि लोकमुखरे अद्यावधि प्रचलित। यह एक प्रमुख चौतीसा जहाँ समस्त मुखरे मुखरे रही आछि। प्राचीन काल रे एही ग्रंथटी को पाठ करा जाउथिला। तो कृष्ण बलराम को मथुरा यात्रा कथा एथिरे वर्णना करा जायछि। तो एई भली भाबरे से चौतीसाटी रही। कला कलेबर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजय दांडे देख संगात खसी पड़ुछि कि आकाशु सते गंगा जमुना क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पुतना। तो एई भली भाबरे चौतीसाटी रही।
ଆଉ ଏକ ଚଉତିଶା ରହୁଛି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଯାହା ହେଉଛି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା। ମାନବ ଜୀବନ ନଶ୍ୱର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଏଇ କଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅସାର ସଂସାରରେ ହରିନାମ ଏକା ହିଁ ସାର, ଏଇ କଥା କବି ଏଥିରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ମଣିଷଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ତାର ମାନେ କ'ଣ କରି ଚାଲେ, କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ଖଟି ଖଟି ପରିଶ୍ରମ କରି ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଞ୍ଚୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଶେଷରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ କେହି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯିବେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସଂସାରରେ ସେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ମାନେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାକେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ କବି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚଉତିଶାର କେତୋଟି ଅଂଶ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋବଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲରେ, ସବୁଟି ମିଛ ହରି ନାମଟି ସତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦିଅତୁ ଚିତରେ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସଂସାର ଅଳିକ ମାତ୍ର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ତୁ ଭଲରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଭବସାଗର ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କର ବୋଲି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଏହି ଚଉତିଶାଟିରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତର ଦେଖ କିନାର ଖାର, ଜନମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରି, ଯଶ ରଖିବୁ ଯେବେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରୀହରି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଯଶ ରଖିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ତୋର ଉପରଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପରିକା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରକୁ ଚିରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଏହି କାବ୍ୟର ଏହି ଚଉତିଶାର କଥାବସ୍ତୁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।